नमस्कार। ख्रीष्टरे मोर प्रिय प्रभुंकर लोक माने मोर बापा माँ भाई भौणी एवं प्रभुंकर विश्वासी एवं विश्वासिनी एवं ताहांकर प्रत्येक सद्भक्त माने समस्त को प्रभु जीशु ख्रीष्टों नाम रे स्वागत करे। प्रिय प्रभुंकर लोक माने प्रभु जीशु ख्रीष्टों नाम रे पिता ईश्वरंकर गौरव हेउ, कारण आद्य ठारो प्रत्येक विषय परमेश्वर इच्छा अनुसार ही घटिकी आसुअछि। पूर्वर मध्य घटुथिला, आज मध्य घटुअछि एवं भविष्यत रे मध्य परमेश्वर इच्छा अनुसार ही प्रत्येक विषय घटिब। प्रिय प्रभुंक लोक माने आपण माने जानी अछंती आमानकर ओडिशार जणे विख्यात प्रभुंकर वाक्य प्रचारक बा सुसमाचार प्रचारक किशोर चंद्र दिगाल आज्ञांकर देहांत हो जाइछि। से आउ आमानक गहन रे एही पृथ्वी रे आज आउ नाहांती। एणुकरी एही प्रकार जणे मूल्यवान परमेश्वरंकर दासंको हराइके आमर संपूर्ण ओडिशावासी एवं ओडिशा बाहर थिबा अन्यान्य प्रभुंकर लोक माने मध्य बहुत दुखित एवं मर्माहत अटंती। एणु मोर प्रिय प्रभुंकर लोक माने एही समय मध्यरे आउ मु मध्य परमेश्वरंकर गौरव निमंते ताहांकर निजर परिवार जनंको अर्थात आउ किशोर आज्ञांकर निजर स्त्री ताहांकर पुओ एवं ताहांकर झियो एवं ताहांकर निजर बापा माँ किंबा भाई भौणी जेते मध्य थिबे ए समस्तंक उद्देश्य रे तथा ताहांकर आउ जो समस्त विश्वासी गण अछंती एवं जो समस्त मंडली रे से सेवा कार्य करथिले एवं जेते सबु लोक माने ताहांकर वाक्य बा प्रचार करा जाउथिबा वाक्य शुणुथिले से समस्तंकु सांत्वना देवा उद्देश्य रे आजिर एही मेसेज टी मु आपण मानक सम्मुख रे उपस्थापन करूअछि। प्रभु एही मेसेज द्वारा निश्चित भाव में गौरव पाइबे एवं मु आशा करूअछि आज एही वीडियो देखुथिबा प्रत्येक लोक दुख रे भांगी पड़िथिबा प्रत्येक विश्वासी विश्वासिनी माने निश्चित भाव में साहस पाइबे एवं परमेश्वरंक ठारे निजको बलवान करि पारबे एहा मु आशा करूअछि। प्रिय माने मु जाने नाही एही मेसेज टी बा एही वाक्यटी बा एही सांत्वनामूलक परमेश्वरंकर वाक्यटी आउ स्त्री किंबा तांकर छुआ मानक निकट को पहुँचब कि नाही मु तो जाने नाही, कारण मु जने साधारण जने मनुष्य अटे, साधारण जने व्यक्ति अटे। आ मु बा कोन ताहांको किछि सांत्वनामूलक बाणी देई पारबी, किंतु परमेश्वर मोठारे जेतकी योग्यता देई अछंती तदनुसारे मु एहा इच्छा कली जे निश्चित भाव में सांत्वनामूलक बाणी परमेश्वरंकर वाक्य मध्यरु देई दिए, जो द्वारा कि ताहांकु फॉलो करुथिबा लोक माने मध्य जो माने दुख रे आज भांगी पड़ी अछंती से माने किछि साहस पाई पारिबे। मोर प्रिय माने अनेक प्रभुंकर सेवक माने प्रसिद्ध प्रभुंकर दास दासीगण अछंती जो माने कि आज पर्यंत ताहांकर दुखित परिवार को सांत्वनार बाणी देकी आसी अछंती। ए समस्त विषय प्रत्येक दिन आपण माने यूट्यूब रे एवं अनेक सोशल मीडिया माध्यम रे देखु मध्य अछंती। तथापि मु मध्य आउ परमेश्वरंकर गौरव निमंते आपण मानक सम्मुख को एही सांत्वनामूलक बाणी को नेकी आसी अछि। दया करिकी शेष जाई आ धैर्य धरी देखंतु शुणंतु एवं आपण मानकर आत्मिक जीवन रे बलवान होंतु एवं साहसी होंतु। मोर प्रिय माने आमाने समस्ते जानू जे आमानक पाई अर्थात प्रत्येक विषय पाई परमेश्वर गोटे समय को निर्धारित करि अछंती। सबु विषयर समय अच्छी बाइबल रे लेखा जाए जहाँ कि आपण मानक पाई अल्प समय ताहाको पाठ मध्य करि दिए, जहाँ कि आमे जदि देखिबा उपदेशक पुस्तक 3 अध्याय रे आमाने देखिबा को पाओ। मु जदि सेठारे पाठ करबी एक पद ठारू एही प्रकार भाव लेखा जाए सबु विषयर काल अच्छी, सबु विषयर काल अच्छी ओ आकाश तले सबु मनोरथर समय अच्छे, जन्मिबार समय ओ मरिबार समय, रोपिबार समय ओ जहाँ रोपित हेला ताहा उपाड़िबार समय, बध करिबार समय ओ सुस्थ करिबार समय, भांगिबार समय ओ गांथिबार समय, रोदन करिबार समय ओ हास्य करिबार समय, विलाप करिबार समय ओ नृत्य करिबार समय, प्रस्तर पकाइबार समय ओ प्रस्तर संग्रह करिबार समय, आलिंगन करिबार समय ओ आलिंगनरु निवृत्त हेबार समय, अन्वेषण करिबार समय
ଓ ହଜାଇବାର ସମୟ, ରଖିବାର ସମୟ ଓ ପକାଇ ଦେବାର ସମୟ, ଚିରିବାର ସମୟ ଓ ସିଇଁବାର ସମୟ, ନୀରବ ରହିବାର ସମୟ ଓ କଥା କହିବାର ସମୟ, ପ୍ରେମ କରିବାର ସମୟ ଓ ଘୃଣା କରିବାର ସମୟ, ଯୁଦ୍ଧର ସମୟ ଓ ସନ୍ଧିର ସମୟ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ବିଷୟରେ ଜଣାଏ। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଏ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସମୟ ଅଛି ଜନ୍ମିବାର ସମୟ ଏବଂ ଗୋଟେ ସମୟ ଅଛି ମରିବାର ମଧ୍ୟ ସମୟ। କାନ୍ଦିବାର ସମୟ ଯେପରି ଅଛି, ହସିବାର ସମୟ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଅନୁସାରେ, ତାହାଙ୍କର ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ, ତାହାଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସେ ନିଜର ସାଦୃଶ୍ୟରେ ଭୂମିର ମାଟିରୁ ବା ଭୂମିର ଧୂଳି ଦ୍ୱାରା ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ପରି ବନାଇକି ସେ ଶେଷରେ ନିଜର ଶ୍ୱାସ ବାୟୁ ଫୁଙ୍କିକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀ କରାଇଲେ। ତହିଁଠାରୁ ଆମମାନେ ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀ ହେଲୁ। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯେବେଠାରୁ ଆମମାନଙ୍କର ଏହି ମାନବ ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ପାପ ପ୍ରବେଶ କରିକି ଆସିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଆଦମଙ୍କ ଦେଇକି, ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଲା। ଏଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମିବାର ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେହି ପ୍ରକାରେ ମରିବାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସମୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସେହି ଉପଦେଶକ ପୁସ୍ତକର ସେହି 12 ଅଧ୍ୟାୟର 7 ପଦରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସେଠାରେ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଧୂଳି ପୂର୍ବ ପରି ମୃତ୍ତିକାରେ ଲୀନ ହେବ, ଆଉ ଆତ୍ମାଦାତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆତ୍ମା ଫେରିଯିବ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଭୂମିର ମାଟି ଦ୍ୱାରା ତ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ପରି ବନାଇଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜୀବନର ଶ୍ୱାସ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଫୁଙ୍କିଲେ, ସେହି ଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା, ଯାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆମମାନେ ଆସିଅଛୁ। ଏଣୁକରି ସେ କହୁଅଛନ୍ତି, ଧୂଳି ପୂର୍ବ ପରି ମୃତ୍ତିକାରେ ଲୀନ ହେବ। ଏହି ଯେଉଁ ମାଟିର ଶରୀର ଆମମାନେ ଧରିକି ଅଛୁ, ଆଉ ମାଟିର ଶରୀର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅଛୁ, ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଉ ଯେତିକି ସମୟ ଏ ପୃଥିବୀରେ ରହିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଅଛନ୍ତି, ସେତିକି ସମୟ ଆମମାନଙ୍କର ସମାପ୍ତ ହେଲେ ସେ ପୁନର୍ବାର ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଅଛନ୍ତି, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଅଛନ୍ତି। ସେଟା ଲେଖାଗଲା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମାଦାତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆତ୍ମା ଫେରିଯିବ। ଏଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ତଥା ମୋର ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଜି ଯେତେ ଲୋକ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଅଛନ୍ତି, ଏହା ଗୋଟେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ଅଟେ। ଯେମିତିକି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜନ୍ମିବାର ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ହସିବାର ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେହି ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ମରିବାର ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି, କାନ୍ଦିବାର ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏତେ ସବୁ ସମୟ ଅଛି। ଏଣୁ ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିଅଛୁ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଜାଣିଛୁ, ଏଣୁକରି ନ ଜାଣିଲା ପରି ହେବାର ମଧ୍ୟ ଅନୁଚିତ ଅଟେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏଣୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଦୁଃଖରେ ରହିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଏବଂ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଫଲୋ କରୁଥିବା, ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶ୍ରବଣ କରି ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଲାଭବାନ ହେଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ସାହସ ଏବଂ ଏହି ବଳବାନ ଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହେଁ। ଆପଣମାନେ ଦୁଃଖିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଘଟୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ଅଟେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଉ ଏଥିରେ ଆମମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ବା କ'ଣ? ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ପଠାଇ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେତିକି ବର୍ଷ ଆମମାନଙ୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁ ତାହାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ସେ ସେତିକି ବର୍ଷ ହିଁ ରଖିଥାନ୍ତି। ଏଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଉ ଏଥିରେ ଦୁଃଖିତ କିମ୍ବା ବହୁତ ଭାଙ୍ଗିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କାରଣ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ହିଁ ହୁଏ। ଏବଂ ସମୟ ସରିଗଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ଅସ୍ଥାୟୀ ନଗରରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିକି ତାହାଙ୍କର ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନଗରକୁ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ୁଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ସୁନ୍ଦର ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନଗରଟିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ସିଏ
ସେହି ନଗରକୁ ତାହାଙ୍କର ସଦ୍ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଜାଣୁ ଯାହାକି ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ 13 ଅଧ୍ୟାୟର 14 ପଦରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ସେଠାରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ କାରଣ ଏଠାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନଗର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଗାମୀ ନଗରର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଅଛୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇପାରୁଛୁ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହି ଜଗତରେ ବା ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନଗର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନଗର ସେ ନିଜେ ବନାଇ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ କହିଅଛନ୍ତି ଯେ ସେହି ନଗର ମୁଁ ବନାଇବି ବୋଲିକି, ଆଉ ସେହି ନଗର ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନଗର। ଏଣୁ ଯେତେ ଲୋକ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରିଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସେହି ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନଗରକୁ ହିଁ ଚାଲିଯିବେ। ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ଏହି ମାଟିର ଶରୀରକୁ ମାଟିରେ ମିଶିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଅଟେ, ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ଅଟେ। ଏଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ସିନା ଗୃହର ଯେକୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଗଲା ପରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଲା ପରେ ତାହାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇକି ତାହାଙ୍କୁ ଝୁରିକି ଏତେ ପରିମାଣରେ କାନ୍ଦୁଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ବାସ୍ତବରେ ଯଦି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଅଟେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ସଦ୍ଭକ୍ତ ଅଟେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ପ୍ରିୟ ଲୋକ ହୋଇପାରିଛି, ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଏହି ଦୁଃଖ ଭରା ପୃଥିବୀରେ, ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭରା ପୃଥିବୀରେ, ଏହି ପାପମୟ ପୃଥିବୀରେ ବହୁତ ଦିନ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅତି ଶୀଘ୍ର ସେ ତାହାଙ୍କର ସେହି ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନଗରକୁ ନେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ଏଣୁ ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯାହାକି ଗୀତ ସଂହିତା 116:15 ପଦରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଯେ ସେଠାରେ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଲେଖାଯାଏ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାହାଙ୍କ ସଦ୍ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମରଣ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଟେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ତଥା କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ଦିଗାଲ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ନିଜର ଅତି ନିଜର ଲୋକମାନେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାଙ୍କର ବାପା କିମ୍ବା ମା କିମ୍ବା ଭାଇ ଭଉଣୀ, ବିଶେଷ କରିକି ତାହାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ, ତାହାଙ୍କର ପିଲା କିମ୍ବା ତାହାଙ୍କର ଝିଅ, ଏ ସମସ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଟନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଏହା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟେ, ସାଧାରଣ ଜଣେ ଛୋଟ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟେ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜାଣିଅଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆପଣମାନଙ୍କର ଦୁଃଖର ସମୟରେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ ବୋଲିକି ମୁଁ ଆଶା କରୁଅଛି। ଏଠାରେ ଆମେ ଯେପରି ଦେଖିଲୁ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାହାଙ୍କର ସଦ୍ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମରଣ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଟେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ତାହାଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତକୁ ଝରାଇ ଦେଲେ। ଏଣୁ ଯେଉଁମାନେ ସେହି ରକ୍ତକୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ରକ୍ତର ମୂଲ୍ୟକୁ ବୁଝିଅଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଟେ, ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଟେ। ଏଣୁ ଏହି ବହୁମୂଲ୍ୟ ବିଷୟକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅତି ଶୀଘ୍ର ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ବା ଏହି ବହୁମୂଲ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅତି ଶୀଘ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ତାହାଙ୍କର ସଦ୍ଭକ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ମରଣ ବହୁମୂଲ୍ୟ ବିଷୟ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ଏଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଜି ଦୁଃଖରେ ମର୍ମାହତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପରିବାର, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଦୁଃଖରେ ବହୁତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହାଙ୍କର ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବେ। ବାକି ରହିଲା, ଆମମାନେ କ'ଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ମୃତ ପାଇବା ପାଇଁ ଆକାଂକ୍ଷା କରୁଅଛୁ କି? ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯେବେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ, ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତୁଷ୍ଟଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ତେବେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଟେ। ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ଦୁଷ୍ଟତାରେ ହିଁ ରହିକି ଥିବା, ତେବେ ଆମମାନଙ୍କର ମରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କଦାପି ବହୁମୂଲ୍ୟ ନୁହେଁ, ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତୋଷଜନକ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ବାଇବଲରେ ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି, ଦୁଷ୍ଟର ମରଣରେ ଆମ୍ଭର କିଛି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୋଷ ନାହିଁ।
हाँ मोर प्रिय प्रभु लोक मैंने दुष्ट मानकर मरण रे परमेश्वर कदापि संतोष नाही। पापरे पड़िकी जे जड़े लोक मरु ताहांकर से विषय रे कदापि संतोष नुहंती, कदापि संतुष्ट नुहंती। किंतु जो माने धार्मिक जीवन यापन करिकी प्रभु ठारे रहीकि मरी अछंती से मानक मरण परमेश्वर दृष्टि रे बहुमूल्य अटे। एणु मोर प्रिय प्रभु लोक मैंने शेष में आपण मानक पई गोटे आ वार्ता मु आपण मानक सम्मुख रे पहुंचाइबे आ ताहा आपण माने मो सहित पढ़ी पारिबे, जहाँकि द्वितीय सामुएल 12 अध्यायर 15 ठारू 23 पद। प्रिय प्रभु लोक मैंने यही द्वितीय सामुएल 12 अध्यायर 15 ठारू 23 पद जदि आमाने देखिबा एठार जदि पाठ करिबा ताहले एठारे दाऊदंक विषय लिखा जायछि। मोर प्रिय प्रभु लोक मैंने दाऊदंकर संतान जेतेबेले रोग रे पीड़ित हेले, दाऊदंकर संतान को परमेश्वर जेतेबेले पीड़ारे पकाइले, ताहांको रोगरे पकाइले, अर्थात ताहांको से निज निकट को नेबा पई इच्छा कले, सेते बेलको से जंत्रणारे बा पीड़ारे थिबा समय दाऊद उपवासर प्रार्थना मध्य कले। आसंतु आमे से विषय को टिके देखिदेबा। प्रिय माने जदि आमाने देखिबा 15 पद ठारो ए उतारे नाथन अपना गृह को चली गले, अनंतर सदाप्रभु उरियर भार्या ठारू जात दाऊदंकर पुत्र को आघात करन्ते से अत्यंत पीड़ित हेला। एहेतु दाऊद बालक निमंते परमेश्वर निकट रे रोदन कले ओ दाऊद उपवास कले ओ भितरे जाई रात्रि जाक भूमि रे पड़ी रहिले। एथिरे तांको गृहस्थ प्राचीन माने उठी तांको भूमि रु उठाइबा पई तांको निकट रे छिड़ा हेले, मात्र से सम्मत हेले नाही किबा सेमानक संगे भोजन कले नाही। एउतारे सप्तम दिन रे बालक मला, मात्र बालक जे मरी अछि ए कथा दाऊद को जणाइबा पई तांकर दास माने भय कले, कारण से माने कहिले देखो बालक बंची थिबा बेले आंबे माने बहुत कहिले हे से आंभ मानक रब सुनिले नाही, एबे बालक मरी अछि ए कथा तांको जणाइले से आपणार की अनिष्ट न करिवे। मोर प्रिय प्रभु लोक माने एठारे माने देखिबा को पाई पारुछु जे निजर संतान पाई बोलिकी दाऊद की प्रकार भाबरे आउ रोदन करुअछन्ते। से दिन राति परमेश्वर को निकट रे उपवासर प्रार्थना करुअछन्ते। एटा माने देखिबा को पाउछु जे परमेश्वर को निकट से क्रंदन करुअछन्ती, उपवास करुअछन्ती एवं रात्रि जाक भूमि रे पड़िकी रहुअछन्ती। आ ताहांकर गृहर प्राचीन माने ताहांको उठाइबा को मध्य डरुछन्ती। से माने जेते उठाइले मध्य से उठु नाही, से मानक संगरे से भोजन मध्य करू नाही। मात्र जेतेबेले सप्तम दिन रे ताहांकर संतानटी मरी गला, सेते बेलको आउ सेही आउ दास माने ताहांकर गृहर दास माने ताहांको उठाइबा को भी डरी गले। से माने भाबिले बंची थिला समय रे जदी आमे ताहाकू कहिलु जे सी आउ उठंतु खांतु पियंतु ए प्रकार भाबरे जेतेबेले दाऊदंकु जाचिले से उठिला नाही, खाइला नाही, पीला नाही, से भूमि रे पड़िकी रहिला। तो सही समय रे अर्थात छुआ बंची थिबा समय रे जदी आउ दाऊद आंभ मानकर कथा शुणिला नाही, तेबे वर्तमान तो से पिलाटी मरी गला, जो पिला उद्देश्य रे कि दाऊद कांधु अछंती आउ भूमि रे पड़िकी एते दिन पर्यंत अछंती। एबे मरिला परे जदी आमे ताकू कहिबा ए विषयटी जणाइबा ताहले से निजर आउ केते अनिष्ट न करिवो। एही प्रकार भाबरे ताहांकर दास माने कहिबाकू लागिले। मोर प्रिय प्रभुंकर लोक माने जदि आमे 19 पदर देखिबा सेटा लेखा अछि, मात्र दाऊद आपना दास मानकू परस्पर फुसफुस हेउतिबार देखि अनुमान कले जे बालक मरी अछि। एणु दाऊद आपना दास मानकू पचारिले बालक मलाणी कि? से माने कहिले मलाणी। मोर प्रिय प्रभुंक लोक माने देखंतु एमाने जेतेबेले पुसुर पासुर हेकि कथा होउछंती, दाऊद सेमानकर कथा को सुनिकी आउ ताहांकु सेमानकु पचारला कोन पिलाटी मरी गला कि? मोर प्रिय माने एथिरे दाऊद कोन करछंती आमाने ताहा देखिबार विषय 20 पद लेखा अछि। एथिरे दाऊद भूमि उठी स्नान ओ मर्धन ओ वस्त्र परिधान करी परिवर्तन करी सदा प्रभुंक गृह को जाई प्रणाम कले। तही उतारू से अपना घर को आसी आज्ञा दियंते, लोक माने तांको सम्मुखरे खाद्य द्रव्य रखिले, तहु से भोजन कले। 21 पदर लेखा अछि, एथिरे तांकर दास माने तांको कहिले आपण ए की प्रकार कर्म कले। मोर प्रिय प्रभुंक लोक माने देखंतु आमे एटार वाक्य देखिबा को पाउछु जे जेतेबेले दाऊद जानिले जे पिलाटी मरी गला बोली के, सेतेबेले को से उठिले, गाधेइले, भलरे तेल लगेइले, चिकण हेले,
वस्त्र को चेंज कले अर्थात से ही समय तो जड़े मरीगला आउ अखा गुड़िक पिंधिकी परमेश्वर निकट में रोदन करुले आउ शेष से परमेश्वर घर को गले तापर घर को आसिक निजर दास मान को आज्ञा देले जे मो पाई किछि खाद्य आण मु खाइबे। मोर प्रिय प्रभु लोक मैंने एठिरे ताहांकर दास माने आश्चर्य हेउछंती। तांकर दास माने कहिले जहाँकि 21 पद लेखा अछि एथिरे तांकर दास माने तांको कहिले आपण ए की प्रकार कर्म कले बालक बंची थिबा बेले आपण ताहा पाई उपवास और रोदन कले पिलाटी जेतेबेले मरि जाइथिला सेतेबेले आपण कांधिले सेतेबेले आपण रोदन कले भूमि रे पड़िकी रहिले किंतु बालक जेतेबेले वर्तमान से मरी जाइछि से लेखा होछि मात्र बालक मला उतारे आपण उठिकी भोजन कले। प्रभु एटा की प्रकार कर्म आपण कले यही प्रकार जेतेबेले से माने कहउछंती 22 पदरे से कहले तहिरे से कहले बालक बंची थिबा बेले मु उपवास और रोदन कली बालक बंची थिबा बेले मु उपवास और रोदन कली कारण मु कहली के जानी सदा प्रभु मो प्रति कृपा कले मोहर बालकोटी बंची पारिबो मात्र एबे तो से मला मु काहे कि उपवास करिबी मु कि ताकू फेराई आनी पारिबी मु ताहा निकट को जीवी मात्र से मो निकट को फेरी आसीबो नाही। देखंतु मोर प्रिय प्रभुंक लोक माने एठाकार विषय जहाँ दाऊदंकर विषय आमे देखिछु बहुत आश्चर्य विषय लागुछि। आज आमे माने तार विपरीत काम सब आमे करूछु कारण जेतेबेले घरे जेकोसी निजर संतान हेउ कि निजर आउ पुओ झियो कि निजर बापा माँ भाई भौणी जेकोसी व्यक्ति जदि रोग रे पीड़ित थाए सेतेबेले आमे कांधी न थाउ सेतेबेले आमे भूमि रे पड़ी न थाउ से समय आमे क्रंधन करि न थाउ खाइबा पीबा सब ठीक ठाक करि थाउ अवश्य किछि कमिले मध्य आमे खाई थाउ पी थाउ किंतु दाऊदंकर विषय संपूर्ण अलगा अटे। मोर प्रिय प्रभुंक लोक माने से किछि खाइले नाही पीले नाही 7 दिन पर्यंत भूमि रे पढ़िकी रहिले किंतु जेतेबेले सुनिले तांकर दास मानकर मुखरु आओ चुपचाप रे कथा होता विषय को सुनिबा पाइले जे पिलाटी मरी जाइछि से उठिले आओ तैल लगाइले परमेश्वर को घर को गले वस्त्र चेंज करी परमेश्वर को घर को गले तापर आसिकी भात बाड़ी दियो मु खाइबी कहले तांकर दास माने पचारिले की प्रकार कार्य करुछंती प्रभु से कहले देखंतु जो पर्यंत बालक बंचिकी थिला मु भाबिली के जानी मोर ही प्रार्थना करिबा द्वारा मु भूमि रे पड़िबा द्वारा परमेश्वर को निकट क्रंधन करिबा द्वारा हुए तो परमेश्वर मोर संतान को मोर पिला को मो निकट को फेराई देबे किंतु वर्तमान तो सही प्रकार हैला ना परमेश्वर को इच्छा अनुसार समस्त विषय घटी जाइछि पिलाटी मरी जाइछि एबे आमु कांधी की कौन लाभ मु कोन ताकू आउ थरे निज घर को फेराई की आनी पारिबी कि यह कदापि संभव हो पारिबो नाही किंतु मु ही ताहांको निकट को चली जिबे। देखंतु सेटारे शेष रे सही प्रकार ही लिखा जाए जहाँकि 23 पदरे मात्र एबे तो से मला मु काहे कि उपवास करिबी मु कि ताकू फेराई आनी पारिबी मु ताहा निकट को जीवी मात्र से मो निकट को फेरी आसीबो नाही। मोर प्रिय प्रभुंक लोक माने एथिरु बहुत बड़ गोटे शिक्षण विषय बंची थिबा समय मध्यरे आम्भे माने आमानकर निजर बापा किंबा निजर माँ किंबा निजर भाई किंबा निजर भौणी मानक पई प्रार्थना करिबा आमर घरर जेकोसी व्यक्ति जदि आमे चिंता करुछु ताले से बंची थिबा समय मध्यरे आमे ताहांको पई कांधिबा ताहांको पई उपवास प्रार्थना करिबा ताहांको निमंते प्रार्थना करिबा किंतु जो व्यक्ति को आमे स्नेह करछु भल पाउछु जदि सही व्यक्ति मरी गला ताहले ता पई तार मरी थिबा समय रे अर्थात तार मरी गला परे उपवास प्रार्थना कले कि कांधिकी प्रार्थना कले कि किंबा चाटी पिटिकी प्रार्थना कले मध्य से आम निकट को फेरी आसीबो नाही बरं आम्भे माने ताहांको निकट को जिबा। ए वाक्य आमे जानिबा को पाउछु मोर प्रिय प्रभुंक लोक माने आमाने मला परे मला लोक पई जेते प्रार्थना कले मध्य से आम निकट को आसी पारिबो नाही जदि सी प्रभु को जानिथिबो तेबे निश्चित भाव से प्रभुंक निकट को ही जाइछि एवं आम्भे माने मध्य जदि प्रभु को जानी अछु तेबे निश्चित ताहांको निकट को आमे जिबा सिना आमे केबेले मध्य ताहांको आम निकट को फेराई के आनी पारिबा नाही। तेणु मोर प्रिय प्रभुंक लोक माने आज जो माने दुख रे भांगी पड़ी अछंती ए समस्त को आज एही साहसमूलक उत्साहजनक एही बलवान युक्त वाक्य आपण मानक सम्मुख रे रखुअछि
जद्यपि आज पर्यंत आपण मैंने दुखरे भांगी पड़ी अच्छा निजर मंडलीर अर्थात किशोर आज्ञाकर मंडलीर जेकोसी प्रभुंकर दास दासी छोट बड़ समस्ते यह वाक्य जदि आपण मैंने देखुंट आपण मैंने भांगी पड़तु ना, कारण सी प्रभुंक निकट को जाई अच्छे आपण मैंने एक कथा को विश्वास करती कि ना। जदि प्रभु अपना लोक मान जानती यह प्रकार बाइबल रे लिखा जाए सी परमेश्वर इच्छा अनुसार थिले कि नहीं परमेश्वर से कथा को जानते। जदि आपण भावुंट आप विश्वास करुँच से परमेश्वर निकट को जाई अच्छे तेबे ताहांको पाई आम मानकर कांदिबार कौन से आवश्यक ना। निज पाई एवं निज परिवार पाई आम माने कांदिबा मध्य अति जरूर अटे मोर प्रिय प्रभुंक लोक माने। एणु आपण माने जेते लोक भांगी अच्छे होई पारे आपण माने खाइबा पीबाटा पसंद करू नहांते। हाँ यही समस्त वाक्य द्वारा कथा कहले मध्य जेउ परिवार रे वास्तव में जो परिवार मध्य ए प्रकार मृत्युर छाया खेली जाए था से मानक गोटे कहानी कहला परि लगे। से मानक यही प्रकार संदेश मध्य किछि आ जना पड़े नाही जेहेतु से प्रकार दुख से माने भांगी पड़ी अच्छे। मु जाने मोर कथा किछि नुहे, एणुक मु प्रभुंकर वाक्य देकी आज आपण मानक निकट रे एही विषय को उपस्थापन कले। दाऊदंक विषय को मने पकाइके आउ हराइथिबा व्यक्तिंक पाई रोदन न करिके बरं निज शरीर निमंते उपयुक्त खाद्य ग्रहण करंतु एवं भांगी पड़ंतु नाही। परमेश्वर ठारे विश्वास करंतु, परमेश्वर ठारे निर्भर करंतु आ परमेश्वर ठारे लागी रहंतु। परमेश्वर आमानक पाई चिरस्थायी नगर प्रस्तुत करि अछंती। सेठाको आम्भे माने समस्ते गोटे समय आसिले गोटे दिन आसिले आम्भे माने मध्य जिबा। मोर प्रिय प्रभुंक लोक माने मु आशा करुछि आजिर वाक्य आपण मानक निमंते निश्चित भावरे सहायक होई पारिछि। प्रभु यही वाक्य देकी आपण मानक जीवन को आपण मानकर मन को बल दियंतु एवं साहस दियंतु एवं सहाय होंतु। प्रभु आपण समस्त आशीर्वाद करंतु। नमस्कार।